yourself. Good morning, everyone. My name is Mihika Das. ठीक है ऊंचा वॉइस है ना बिट लाउड और ठीक है तो You throw yourself I am to take our confidence. आपको sure. My name is Mihika Das. yes I'm from Cuttack. I have done my schooling from St. Joseph's Girls High School, which is a ICSE school, and my college has been from Ravenshaw University. The graduation has been in economics. Apart from that, I have been working since then in Nalanda Public School. I quit my job in January 2025. During the period of August 2020 to January 2025, I have done my education as post-graduation through Open Medium, that is IGNOU University. अच्छा ये जो दीपिका पाडुकोन हैं Yes, sir. ना समझो Again, sir. कौन थी Uh, लोगों ने थी movie actress, actor ना भोपाल में कौन Prakash Padukone. तार एरिया वर्क कौन कर प्रकाश पाडुकोन के मियां ने Badminton singles player. तू तो लगी तोर बैडमिंटन बोली Again, sir. पीवी सांधु Badminton singles player. ए पे रिसेंटली कौन से सांधु कौन तो कर बोली थी ना से BWF वर्ल्ड World टूर Tour. को हरी थी कि नहीं जाए तो मैं Quarter वो finals. जो सिंगल प्लेयर है वो कौन धरो बैडमिंटन प्लेयर को से सिंगल पर्सन डबल स्विंग होइछोंदी ना सिंगल प्लेयर धीरे बैडमिंटन डबल्स Sir, PV Sindhu doubles player नुहंती ସେଥିପାଇଁ नहीं नहीं सिंगल बैडमिंटन प्लेयर को Aଜ୍ଞା sir. କାରଣ ସେ ନଖିଆ ମନା ଅଛି କାছে କାଟେ ଯଦି ମନ କର ପ୍ଲେयर ହେଇକି ଖେଳିବ ତ ଆମେ ତ ମନା କରିକି ଦେଇ Aଜ୍ଞା sir. होम साइंस होम मेकर धर How do you like if someone, home science, tell me about, just define Mihika. Ma'am, Mihika is a Greek word. It means dewdrops. Yeah. And when home science say, when people say home manager, homemaker, housewife, define which is a better word and why, considering your thing. Ma'am, I consider homemaker is a better word. Okay. But apart from that, housewife, homemaker, home manager, all are the same only. That is the woman, or it can be a man as well. It depends on who is taking the responsibility of creating the home or developing the children and getting a better environment for everyone at the house. In G20, Yes, ma'am. Summit G20, what are the state was main part in Delhi? Sorry, ma'am. Who are the states who The have participated and planned this G20? Ma'am, there are 20 nations, including the European Union, in which India, USA, Russia, China are major stakeholders. Apart from that, European Union as a whole collectively is a part of it. In major clean city or smart city, Yes, ma'am. Bhubaneswar stands where? First rank one. Last year, Bhubaneswar was rank one in smart city, as of my knowledge. No, in Odisha might be, in India. Ma'am, I'm not aware of. how Okay. the exchange rate of rupee deteriorate you Sir. are a student of economics na So currently, it is at its lowest. It is rupees 88. how it is deteriorate How it then is? you go to the lowest highest how it is deteriorate Sir, it is exchange value Determined how? comparison to dollar comparison to pound sterling how it is deteriorate Sir, India has a floating ratio in which the market determines it, but RBI also plays a role in it. So, when the RBI feels that there is a basket of currency এটা কে কোন I guess, sir. to which it is linked সেই অনুসারে এটা ডিটারমিন I হবে guess, sir. what is monetary policy Sir, the policy which is introduced by the Reserve Bank of India to control inflation, which includes CRR, SLR, and banking ratios, which is controlled by the Reserve Bank of India. what is the tariff So tariff is a external taxation which is put by foreign countries over other countries where there is trade involving imports and exports. what are the areas affected by Trump's 50% tariff
What are the areas? Yes, sir. This is my question clearly. What are the areas? What are the sectors affected by 50% equation of tariff by Trump? Sir, gemstones, seafood, mostly shrimp. In agriculture sector, seafood, mostly shrimp exports, leather industry and textile industries. What is the strategy of government to tackle it? Sir, currently our quarter GDP had been released yesterday only, in which India's real GDP was 7.8 and nominal GDP was 8.8, which shows the India's growth has been really high. But this tariff has come as a back foot for India, for which India is currently dealing with it. GDP growth रे बेसिक हार कंट्रीब्यूशन रही सर्विस सेक्टर एटा मान I guess, sir. एई जो जिनछोडा कहलो तारे कि अफेक्टेड है सेते सर्विस सेक्टर ही बेसी अफेक्टेड हो तो देयर इज नो we should not be more related just because our सेही बाटरे बढ़ी जाई बोली जीडीपी I guess, sir. को तर कोन किछि केमि जा हाउ कैन वी सर मल्टीमोडल अप्रोचेस इंडिया को अच्छी गोटे मिशन 40 सर को अच्छी इंडिया थर को इंट्रोड्यूस इन विच इंडिया इज प्लानिंग फॉर इन्वेस्टिंग इन द एम्बेसडर्स the embassy which are there in foreign countries who will be taking an opportunity in branding India, promoting the industries of India in foreign market. long term what is short term immediate जिनछ कोन करिवे Sir, immediately as of now हमारा Shanghai SCO रे India participate करथिला to prove that India can be friend with China at the hour of need and to promote that Asia as a whole can also dominate the world because Shanghai Corporation has 40% of the world's population and 60% of the landmass in it. how Odisha is affected by Trump's tariff? Sir, our marine exports are there and apart from that I'm not aware. Mostly marine exports. साड़ी Sir, textile. Textile? Yes, sir. माराइन केबल कहले होबी बारे टेक्स कहला फास्ट कहला सेक्टर ओडिशा के इन्वेस्टर से बेसी कोइ से सेम को कहूची स्ट्रीम कल्चर हाँ। I guess, sir. सर पछे किछि नहीं मैं पता बोलो माने good preparation. गुड you prepared well I am very happy What is your studies on अच्छा गवर्नमेंट स्कीम भी तो मुझे हां women ମାନଙ୍କ पे कोन गवर्नमेंट schemes अछि? अच्छा बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रो टाइप नुआ चेंज हेई की I guess, sir. कौन है Sir, गोपबंधु जन आरोग्य योजना. गवर्नमेंट बिना काउंटर पार्टी स्कीम का कोन सर प्रधानमंत्री आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना. I'm sorry, अच्छा sir. पेंशन योजना है कि का ना है Sir, अटल. हैं I'm sorry. मधु पेंशन योजना I guess, sir. Sorry, sir. अच्छा ये मधुर पेंशन नॉट स्टेट गवर्नमेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट ओल्टा के पचारी अर्थशास्त्र के लिखि ले कौटिल्य कोन लिखि कहले अर्थशास्त्र के लिखि कहले कोइ जो इज बीडीएस BDS, sir. PDS Public Benefit Transfer. PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम Oh, sorry, sir. that is DBT Direct you are benefit telling about transfer. DBT direct benefit transfer Yes, sir. को स्कीम रे सब अधिका जाउची डीबीटी? Sir, केते ओडे पाइलट Agriculture स्कीम ऑफ related. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओडिशा रे बंद रखियो पड़िबो पाइलट Yes, sir. स्कीम एबो ना ता केवल नुए 2 to 3 lines on each scheme yes, sir. I guess. बेस्ट ऑफ लक को तारीख रे Sir, 16 तारीख रे. शिक्षा बहुत फॉलो करछु एरा केते अटेम्प्ट Sir, এটা কেটে अटेम्प्ट মানে OPSC রে এটা থার্ড अटेम्प्ट. आगु तो उत्तर भल के उत्तर ଦେଇଥିଲ से सुई काई को को इंटरव्यू ଦେଇଥିଲ And नहीं sir, এটা फर्स्ट ठीक इंटरव्यू. ଅଛି ऑल द बेस्ट Thank you, sir. Thank you. Sir, कि चेंजेस को कहला मैंने कि Any improvement. input for improvement? पेपर टा देखिबो 15 दिन इच्छा जोटा कहले I guess. Newspaper. तू सब्जेक्ट नहीं तो होम साइंस I guess, sir. ता भीतर तू कोन जानि तू मैडम पचारले होम मेकर कथा पचारले कि मा न्यूट्रिशन विषय पचारि करंती उटा मन कदम पचारिवे विटामिन ई डेफिशिएंसी ले कोन हुए कोन हुए Vitamin E deficiency, sir. एबे मने पड़ुनी sir. आखि सहित कि संपर्क अछि विटामिन ई रो No, sir. Vitamin A सेटा. विटामिन ए डेफिशिएंसी ले Night blindness हुए. विटामिन गुडा जानिबो विटामिन ए आज्ञा. एबे को जिनसटा बेसी डेफिशिएंसी होजी जो डॉक्टर एडवाइस करछथि विटामिन डी देखा होले आज्ञा, sir. डी कोठो अधिका मिले? इम्यूनाइजेशन विषय जदि पचारथिबे आज्ञा, sir. तापरे
मनकर you are from Cuttack. Yes, You sir. told you are from Cuttack. Bhubaneswar is known for at least 213 slums. Cuttack तो एक slum नहीं अच्छी नहीं sir. but Cuttack रे slum type living अच्छी जो कौन की पट्टापोलो Sahi Potapolo is like it. ओल्ड प्रभात सिनेमा सामना जो गली I guess sir. से घर लोकମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ନା ଆମ ଘରେ ପାଦେ ଲେଖେ ପାଣି ନଳା ପାଣି ରହିବ ପଟାପଲ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଫଟାପଲ ମାନେ ରିକ୍ସା ଚଲାନ୍ତି କିଏ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ କଟକ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁଲି ଏ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ସିଟି ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଧର୍ମର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଅଛି ଭଦ୍ରକରେ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି କମଲାଲ ରାୟ କଟକରେ ନାହିଁ मोटे नहीं କାହିଁକି ନାହିଁ ସେଠୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 1000 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଟୁଗେଦର ଲିଭିଂ बॉन्डिंग का जरा भाव है ବଣ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ଚଲେ କଟକର ଲୋକ ମୁସଲମାନ ଏମଏଲଏ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି I guess sir. Yes sir. ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ସେନ୍ସଟା ସେଠି ରହିଛି ଗୋଟେ କଲଚର ଉପରେ ରହିଛି ତାପରେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋଜାଇକ୍ କରୁ ବିହାରୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଘର ତିଆରି କରୁ କର୍ମକୁଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର କାହିଁ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିରିୟାନୀ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁସଲମାନ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଲୋକ କାହିଁ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବଣ୍ଡିଂଟା ଆମକୁ କରିଛି I guess और sir. जो कि कॉटक में माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी इलेक्ट्रिक असली भी दे आर मोर कैथोलिक इन अप्रोच दे आर नेवर सेक्टरियन ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେ ଫିଲିଂ ନାହିଁ अदो नहीं सर ଆଗରୁ ଜଣେ କି ଇଏ ଥିଲେ ओके ନାହିଁ ये वाली वरना से इसे एक्सपायर कर लेने रहते हैं तो So within only. ସିଏ Within only. ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି कॉटक में एमएलए मुस्लिम ମୁସ୍ତାଫି ଜାମାନ मुस्ताफी था मुस्ताफी तो बहुत बड़ा ବହୁତ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଟକ ସହରର ରହିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗରେ ତିଆରି କଲେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ବାୟୁମଣ୍ଡି କଥା I guess sir. ଦୁଇଟା ସିଡିଏ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଏ ନ୍ୟୁ କଟକ ଇଜ୍ ଇମର୍ଜିଂ ହେଲା जो नहीं तो इतने लिखो थे बैडमिंटन पोएम राइटिंग रीडिंग बुक जहाँ लिखो गुटी है इतने दिन सर सब करूची सब बैडमिंटन डेली खेलची पोएम राइटिंग अरे, सब अरे, होती अरे, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର ଲେଡି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର ନାଁ କହିବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ क्रिकेट प्लेयर थे ଅଶୋକ ମଙ୍କାର अच्छा ତା ୱାଇଫ ହେଲା ନିରୁପମା ମଙ୍କାର अच्छा जीतो थे ନ୍ୟାସନାଲି पोएम राइटिंग लिखी दो मुझे क्या था बता स्वभाव को भी क्या बनती सर सर स्वभाव को भी सर नो आइडिया सर इंग्लिश पोएम लिखे Basically पोएम्स लिखे आइडिया नहीं थे देखना सीधा बच्चे भी होते अच्छा, स्वभाव को भी की विदग्ध कवि की माने इसु जिनसे आसी में तो ସବୁଜ କବି ଯୁଗର କିଏ ସବୁ ଥିଲେ କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ସବୁଜ କବି କିଏ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା କ'ଣ ହଁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟାସ କବି सारला दास କିଏ सारला आदि को भी सारला दास व्यास को भी କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିବ ନା ଏଗୁଡ଼ା ନ ଜାଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ କରୁଛୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧରିଲି ଏଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ଖାଲି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ If English writing, write English. They'll Practically ask for English Shakespeare लिखिए। and all everything. ଜେନେରିକ ମେଡିସିନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି କହୁଛୁ ସେଟା କ'ଣ सर मेडिसिन ହୋମ जोटा ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହିସାବରେ ପଚାରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜେନେରିକ ମେଡିସିନ जोटा एवरी पॉपुलेशन को अवेलेबल हवा दरकार सेटा ब्रांडेड नो सीधा जनरली माने इट इज नॉट ब्रांडेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय बिग कंपनीज once it is branded its price goes up जनरली हेले कंपोजिशन सेम माने सही ओ पेक्षा से थिबो କିନ୍ତୁ ତା ନାଁରେ କାନ ଡକ୍ଟର ରେଡି ନ ହବ ଗାଁ କହିଲେ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ସହରକୁ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଭାବ ବଦଲା ଆଜ୍ଞା ସର କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ତାଠୁ ବେଟର ପିଲା ଥିବେ ଜେନେରିକ ମେଡିସିନ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଲେ ପଳେଇବ ପଇସା ବଢି ଯିବ ପଇସା ତାଙ୍କ ବଢିଯିବ ଓକେ थैंक यू सर नमस्कार All the best. ଏବେ କଣ କରୁଛ सर एबे 2025 रे जस्ट जॉब छाड़िली ओपीएससी पई कही को job करथले? मैम टीचर थिली स्कूल रे तापरे डायरेक्टर हेली हम Okay. ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କପ୍ ନା ଉବର କପ୍ ନା କ'ଣ आज्ञा सर ଏମିତିକା ପଚାରିବେ ଦେଖି ଦो ଉବର କପ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ
ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନଥିବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା।